لكل حرف من حروف أحمد وسر محل حاشر المؤيد وعقيب للأنبياء ممجد الحمد لله على Muhammad murid Sofai pecinta para wali salik Sofai pengikut setia sufi Fani Sofai penyebar cinta kasih bagi Sofai yang bijaksana sini bima taradda khaifun salama wa ma hawahu dauruna gharama bi'abdi manam dikumu kalama alhamdulillahi ala Muhammad murid Sofai pecinta para wali saling Sofai pengikut setia sufi Fani Sofai penyebar cinta kasih bagi Sofai yang bijaksana sini biwazni qalbil Mustafa yazinu wa milki rahmatin bihi tazinu wa rafatin lam ta'fuha sininu alhamdulillahi ala Muhammad murid Sofai pecinta para wali saling Sofai pengikut setia sufi Fani Sofai penyebar cinta kasih bagi Sofai yang bijaksana sini biqadri ma yuhibbunan nabiyyu wa dam'uhu li ajlina sakhiyu wa sabruhu lal adha qawiyyu alhamdulillahi ala Muhammad alhamdulillahi ala Muhammad subhana man dzikruhu izzun li dzakirihi fahuwal jalisu lahu Allahu Allahu subhana man dzikruhu izzun li dzakirihi fahuwal jalisu lahu Allahu Allahu subhana man dzikruhu izzun li dzakirihi fahuwal jalisu lahu Allahu Allahu subhana man dzikruhu izzun li dzakirihi fahuwal jalisu lahu Allahu Allahu idza ijtama'na fa dzikrullahi bahjatuna wa unsuna aina ma kunna fi dzikrahu idza istama'na fa dzikrullahi bahjatuna wa unsuna aina ma kunna fi dzikrahu subhana man dzikruhu izzun li dzakirihi fahuwal jalisu lahu Allahu Allahu subhana man dzikruhu izzun li dzakirihi fahuwal jalisu lahu Allahu Allahu ahlu safahum liman safahum inrum tatasfu tasluk ma'hum ahlul wafahum liman wafahum inrum tatahya taqsid himahum ahlus safahum liman safahum inrum tatasfu tasluk ma'hum ahlul wafahum liman wafahum
إماهم لحيهم روح قدس سبح حماهم مفتوح لمن أتاهم لحيهم روح قدس سبح حماهم مفتوح لمن أتاهم يا طيب العربي فيكم دعوت ربي في تفريج كربي يا آل بيت النبي الطيب العربي فيكم دعوت ربي في تفريج كربي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان من غمر الوجود بنوره فضلا ولا تحصى له آلاء سبحان من غمر الوجود بنوره فضلا ولا تحصى له آلاء سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك يا رحمن تعاليت يا رحمن من النار
بعفوك يا رحمن سبحانك يا رحمن تعاليت يا رحيم أجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا مالك تعاليت يا قدوس أجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا مالك تعاليت يا قدوس أجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار بعفوك يا رحمن يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلبي على الإيمان نرجو عفوك والغفران لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلبي على الإيمان نرجو عفوك والغفران لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحانك يا فعال تعاليت يا غفار بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات سبحانك يا فعال تعاليت يا غفار بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات سبحانك يا جبار تعاليت يا قهار بفضلك يا جواد أدخلنا بالجنات سبحانك يا جبار تعاليت يا قهار بفضلك يا جواد أدخلنا بالجنات سبحانك يا وهاب تعاليت يا رزاق بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات سبحانك يا وهاب تعاليت يا رزاق بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وأحسن الختام إن رحلنا والله لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا فأنزل وأحسن الختام إن رحلنا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وأحسن الختام إن رحلنا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلا سكينة علينا وأحسن الختام إن رحلنا. سبحانك يا كافي تعاليت يا وافي أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا كافي تعاليت يا وافي أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا باسط أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا عابد تعاليت يا باسط أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا أحد تعاليت يا صمد أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا أحد تعاليت يا صمد أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلبي على الإيمان نرجو عفوك والغفران. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلبي على الإيمان نرجو عفوك والغفران. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك يا حكيم تعاليت يا عظيم بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات. سبحانك يا حكيم تعاليت يا عظيم بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات. سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم بفضلك يا جواد أدخلنا بالجنات. سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم بفضلك يا جواد أدخلنا بالجنات. سبحانك يا علي تعاليت يا والي بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات. سبحانك يا علي تعاليت يا والي بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وأحسن الختام إن رحلنا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وأحسن الختام إن رحلنا. وأحسن الختام إن رحلنا. Tambah halus.
صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. يا ساقي الحضرة من صافي كدانهم أدر يا ساقي الحضرة من صافي كدانهم قوم كرام عشرة والمصطفى ساقيهم قوم كرام عشرة والمصطفى ساقيهم. أنعموا بالصديق وعمر الفاروق أنعموا بالصديق وعمر الفاروق وعثمان الشفيق والمرتضى ناديهم وعثمان الشفيق والمرتضى ناديهم. وسادات الأكابر كواكب المحاضر وسادات الأكابر كواكب المحاضر. غدا في اليوم الآخر سعيد مواليهم غدا في اليوم الآخر سعيد مواليهم. أنعم بهم من عشرة هم شيوخ القدرة أنعم بهم من عشرة هم شيوخ القدرة أنوارهم في الحضرة قامها باريهم أنوارهم في الحضرة قامها باريهم. أصحاب خير الخلق هداة أهل الصدق أصحاب خير الخلق هداة أهل الصدق دعهم للحق في غيبة داعيهم دعهم للحق في غيبة داعيهم. الله الله في غيبة داعيهم. الله الله في غيبة داعيهم. إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا وخفف عن العاصين ثقل المظالم. إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا وخفف عن العاصين ثقل المظالم. وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم. وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم. Kayaknya nanti beda sambung ilaika ambek wahabib. Ilaika tawassalna bika ighfir dhunubana wa khaffif 'anil 'asina thiqalal madhalimi wa habbib ilaina al-haqqa wa'sim qulubana minaz zayghi wal ahwa'i ya khaira 'asimi. إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا وخفف عن العاصين ثقل المظالم وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم.
ودمر أعادينا بسلطانك الذي أذل وأفنى كل عاد وغاشم ومن علينا يوم ينكشف الغطاء بستر خطايانا ومحو الجرائم وصل على خير البرايا نبينا محمد المبعوث صفوة آدم إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا وخفف عن العاصين ثقل المظالم وحبب إلينا الحق وعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسمك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك من حيث أنت والحمد لك اللهم رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وجعلنا به ممن عرف نفسه فقد عرف ربه وممن عرف قدر الآخرة فزهد في الدنيا وفي أيدي الناس وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم
وصلي أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا غني يا قوي يا قدير يا عزيز يا غني يا قوي يا قدير يا عزيز يا غني يا قوي يا قدير يا عزيز يا كفي يا وفي يا ولي يا حميد يا كفي يا وفي يا ولي يا حميد يا كفي يا وفي يا ولي يا حميد يا علي يا عليم يا عظيم يا حليم يا علي يا عليم يا عظيم يا حليم يا علي يا عليم يا عظيم يا حليم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب الأبواب الشيخ محمد بن الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سرهما ونور ضريحهما وأعاد علينا من بركاتهما في الدارين آمين. نقول القاشاني من مدرسة الشيخ ابن عربي، ولكن لا نعرف كيف فاتته ملاحظة أين عزي حين. Kami katakan Al-Qashani termasuk madrasah Ibnu Arabi, artinya alirannya sama dengan Ibnu Arabi. Yang menyatakan bahwa di atasnya itu innama husnur ridha bi ahkami maulah bima laisa lin nafsi fihi hadzun biwajhin huwal asasu fi dzalik. Bagusnya ridha hanyalah dengan hukum-hukum maulanya, hukum-hukum tuannya, dengan sama sekali tidak ada kepentingan nafsu biwajhin minal wujuh. Itu pondasi husnur ridha,
ridho yang bagus atau ridho yang ada tingkat baik, ada tingkat lebih baik, ada tingkat terbaik. Husnul ridho itu ridho tingkat lebih baik. Kalau di istilah belajar bisa, mahir, ahli, husnul ridho itu di mahir dan ahli. Kalau ridho nggak ada husnune itu posisinya bisa. Ini husnul ridho, ridho tingkat mahir, dan di atasnya yaitu ahli. Itu harus bersih dari hadzun nafsi, bersih dari kepentingan pribadi, kepentingan manusiawi kita harus tidak ada. Menurut Al-Qashani, dan kita tahu bahwa dalam ridho itu ada rojak kita, artinya terselip hadzu nafsina, wa hadza tanaqud. Dan ini menjadi bertolak belakang. Sama dengan ridho tingkat mahir itu setelah kita mati ti. Apa nih sing mati? Kepentingan pribadi kita, kemauan manusia kita, keinginan kemakhlukan kita, mati plus. Sedikit pun tidak ada ikut campur kita tidak ikut campur sama sekali. Maka gambaran ridho itu ya kita berada di sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita ingini, tidak kita harapkan, tapi kita bisa senang di situ. Ini sulit prakteknya. Ya umumnya waliane umumnya wong. Kita tertawa di kondisi umumnya orang menangis. Gitu. Kita gembira di keadaan umumnya orang susah. Bayang notok elak iwah. Hah? Tapi itulah ridho. Maka orang yang sudah sampai pada makom ridho pasti dianggap oleh umumnya orang gila atau gak waras. Itu karena mereka umumnya manusia menilai sesuatu berdasarkan
yang dirasakan berdasarkan dirinya. Mergo gak cocok ambek awake diarani gak waras. Dari situ tentu sangat berproses untuk bisa sampai di kedudukan gembira di posisi umumnya orang susah. Oh, itu jelas prosesnya panjang, latihannya lama. Itu pun harus ada pelatihnya yang handal. Jika tidak ada pelatihnya, nanti GR. Menurut kita sudah ridho, padahal belum tentu beneran begitu menurut yang diridhoi, menurut Allah. Qala fi kitabil jalali wal kamal ma min ayatin fi kitabillahi ta'ala wala kilmatin fil wujudi illa walaha thalathatu awjuh. Masih Al-Qashani berarti. Al-Qashani berkata dalam kitab Al-Jalal wal Kamal, tidaklah satu ayat pun dalam Al-Quran dan satu kalimat pun dalam kenyataan, wala kilmatin fil wujud, ini berarti kalimat tanpa dinulis tapi bisa diwaca, illa walaha salasatu aujuh, kecuali dipastikan pada tiap-tiap ayat dan atau tiap-tiap kalimat fil wujud dipastikan terdapat 3 wajah. Wajah pertama wajah jalal, wajah kedua jamal, wajah ketiga kamal. Informasi ini mengharapkan kita semua setiap kali melihat sesuatu atau mendengar suara atau mencium bau atau meraba sesuatu, mencecap sesuatu, hendaknya menemukan salah satu dari 3 wajah ilahi ini. Kalau enggak wajah jalal, ya jamal. Kalau enggak jalal jamal, ya kamal. Jika tidak, berarti kita tidak musyahadah, atau kita tidak muraqabah, atau kita tidak zikir. Karena
Di balik tiap-tiap sesuatu terdapat asma-asma ilahiyah. Di balik setiap sesuatu adalah nama-nama indahnya atau nama-nama agungnya atau nama-nama sempurnanya. Dan di setiap jalal yang kita temukan terdapat jamal di dalamnya atau di baliknya. Begitupun sebaliknya, di setiap jamal, di setiap keindahan terdapat keagungan di dalamnya atau di baliknya. Dan di setiap kesempurnaan yang kita saksikan terdapat keduanya di dalamnya atau di baliknya. Subhanaka ya Qahhar, ketok jalali dari arti Al-Qahhar, zat yang maha perkasa, zat yang maha menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Ta'alaita ya Ghaf, ta'alaita ya Jabbar, maha tinggi engkau wahai zat yang maha perkasa, yang tidak ada kelemahan sedikit pun. Begitupun ketika Subhanaka ya Rahman, tampak jelas jamalnya. Ta'alaita ya Rahim, sama. Ajirna minan nar bi'afwika ya Rahman. Karena kaidah cinta mengatakan bahwa pecinta sejati itu selalu ketok-ketokan kekasihnya. Ketok-ketokan kekasihnya. Berarti terus kepingin gak ketok saumpama merem, wah tambah jelas. Merem tambah jelas. Berusaha gak ketok, ada upaya berusaha gak ketok, tambah ketok. Gak bisa gak ketok-ketokan. Nah, hukum itu disepakati seluruh ulama, seluruh sufi, seluruh filsuf, semua pakar di bidang apapun, tidak ada yang berselisih tentang itu. Sebagaimana orang yang mata duitan, ndelok poe ketok duit, ndelok watu dadi duit iki, ndelok kayu dadi duit iki, ndelok wesi dadi duit, ndelok sampah dadi duit iki. Apa sing gak dadi duit? Boleh mata? Ya iya. Seandainya mata duitannya itu diganti mata apa? Ya begitu.
Jare Gus Najib mata konoan niku. Ndelok opo-opo dadi konoan. Dadi konoan niku jare Gus Najib. Ngerti konoan ah? Niku mata konoan. Ngopo-opo merono. Ngopo-opo merono. Jenenge mata konoan. Apa yang kita cintai selalu tampak. Di perasaan dan pikiran kita selalu membayang-bayangi atau selalu ngetok. Nah, ini pecinta sejati Allah, waliullah. Ketika melihat segala sesuatu, di situ pasti terdapat 3 wajah. Jalal, Jamal, Kamal. Ketika melihat Jalal, faqabilhu bididdih. Ini kaidahnya. Qabil itu muqabalah. Faqabilhu, maka sikapilah dengan kebalikannya. Ketika kita menyaksikan Jalalullah, kita harus waliane Jalal apa? Waliane lawane. Bukan agung. Lawan dari kata agung itu ya remeh temeh. Gak ono apa-apa nih. Nah, merasalah bukan siapa-siapa. Itu sikap yang benar. Merasa bukan siapa-siapa. Kalau kita apa, ya bukan apa-apa. Jika tidak demikian, maka akan sakit atau karena salah sikap. Faqabilhu bididdihi, hadapilah dengan kebalikannya. Wa idza syahadta jamalahu faqabilhu bididdih. Apa lawan dari indah apa? Hah? Masa ibu? Ya jembret. Apa kono lawan dari indah. Begitupun ketika menyaksikan kamalnya. Kita harus merasa dan mengaku penuh kekurangan, penuh kecacatan. Begitu. Dan itu disaksikan pada tiap-tiap seseorang dan sesuatu. Baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata.
ketika kita merasa siapa-siapa, ya sakit. Nah, di situ ego kita belum lebur ke dalam aku hakiki. Tabrakan. Ya nggak ada apa-apanya, pasti hancur, pasti ya disitulah sakit hati, konslet pikiran, sakit jiwa, karena salah menyikapi. Merasalah bukan siapa-siapa, mengakulah bukan siapa-siapa, aman. Aman dari sakit hati, sakit jiwa, sakit pikiran, aman. Alias fana. Fana fillah. Fakama laha ma'rifatu dhatiha wa illatu wujudiha wa ghayatu maqamiha wa jalaliha wa jamaliha ma'rifatu tawajjuhiha ala man tatawajjahu alaihi bil haibati wal unsi wal qabdi wal basti wal khawfi wal raja likulli sinfin syurbun ma'lumun minha. Maka sebagaimana pada tiap-tiap ayat dan atau tiap-tiap kalimat terdapat ma'rifatu dzatiha, mengenal zat-zatnya, wa illatu wujudiha, dan alasan keberadaannya, wa ghayatu maqamiha, dan tujuan kedudukannya, wa jalaliha wa jamaliha, dan keagungannya serta keindahannya, ma'rifatu tawajjuhiha, hendaknya mengerti cara menghadapnya. Ya ini hendaknya bisa menyikapi dengan sikap yang tepat. Alaman tatawajjahu alaih, atas seseorang yang engkau hadapkan wajah hatimu kepadanya, bil haibah wal uns wal qabd wal basd wal khawf wal raja. Ma'rifatu tawajjuhiha, ini mengerti cara menghadapkan wajah hati, alaihi, kepada man, bil haibah wal uns wal qabd wal basd wal khawf wal raja, likulli sinfin syurbun ma'lumun minha, pada tiap-tiap kelompok, pada tiap-tiap seni
pada tiap-tiap seni terdapat minuman yang diketahui. Ya tadi itu minuman, sikapilah dengan sikap yang tepat. Bil haibah, ketika menyaksikan jalalnya. Wal uns, wal uns ini ketika menyaksikan jamalnya. Wal qabd, ketika menyaksikan jalalnya. Wal basat, jamalnya. Wal khauf, jalalnya. Wal roja, jamalnya. Wal istiwa bainahuma, ketika menyaksikan kamalnya. Likulli sinfin syurbun ma'lumun minha, pada tiap-tiap seni berhubungan dengan kekasih sirri, yaitu Allah Jalla wa'ala. Kalau Sidna Nabi kekasih ruh, kalau walian mursyida kekasih qalb. Pasangan kita kekasih nafas, pasangan hidup, istri, suami itu nafas. Bojo menungso itu pasangane nafsu kita. Bojone ati guru mursyid kita. Bojone roh kita nabi kita. Bojone utawa pasangane sir kita Allah. Masing-masing punya hak yang harus kita berikan. Masing-masing kita punya kewajiban memenuhi hak kekasih nafsu kita, kekasih kalbu kita, kekasih roh kita, kekasih sir kita. Fahuwa bidzalika raf'un minar raja ila mustawa al-mutlaq lil kalimah fil wujud. Kondisi spiritual tersebut lebih tinggi dari roja menuju tingkat mutlak lil kalimah fil wujud. Ini bagi yang menjalankan perintah Iqra, bacalah, membaca keadaan, membaca kejadian, peristiwa, membaca majari takdir, lumakune takdir kita, membaca kaun, membaca keberadaan.
hendaknya dalam membaca lebih tinggi dari roja, yaitu mustawa al-mutlaq. Roja itu tengah-tengah, pemula khauf, penengah roja, tingkat di atas roja al-istiwa bainahuma. Ya ketok jamale, ya ketok jalale. Nalika ketok jalale dhisik, mari ngono ya ketok jamale. Atau ketok kamale terus. Maka kita pun harus menyikapi dengan kesempurnaan ubudiyah, kesempurnaan pengabdian kita. Harus kita tingkatkan ila mustawa al-mutlaq, artinya tidak hanya saat sholat, tidak hanya saat duduk berzikir, tidak hanya di saat formalitas-formalitas saja, tapi di setiap saat. Nah, disitulah maka sholat daim atau sholat wusta itu sholat 24 jam. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, seperti kondisi di dalam sholat syariat itu. Itu yang dimaksud fahuwa bidzalika raf'un minar raja ila mustawal mutlaq lil kalimah fil wujud. Wa hadha yatanaqadu ma'a ma dhahaba ilayhi al-Qashani fi kitabih ma'a mulahadhati annahu ay Ibnu Arabi fi hadha an-nass lam yadhkur ar-ridha bal khassa ar-raja'a fi risalatih. Dan hukum ini bertolak belakang dengan apa yang diusung oleh Syekh Al-Qashani dalam kitabnya, di mana beliau menekankan bahwa sesungguhnya Ibnu Arabi di nas ini tidak menyebut ridho, akan tetapi mengkhususkan roja di risalahnya. Ini perbedaan pendapat yang sama benarnya di kalangan ulama sufi tingkat tinggi. Kalian gak usah ikut-ikut gak usah ikut-ikut condong kemana, pendapat yang mana, pokoknya ambil intisarinya saja, karena bukan kelas kalian. Wa min jihatin ukhra i'tabarat as-sufiyah ar-raja'a maqaman syarifan kama huwa al-halu 'inda Suhrawardi was-Sarraj wal Makki wal Junaid. Dan di sisi lain kaum sufi menyatakan bahwa roja adalah kedudukan mulia, bahwa roja adalah maqam, sebagaimana
pendapat As-Suhrawardi, As-Sarraj, Al-Makki, Al-Junaid, mereka berpendapat bahwa roja adalah hal. Ini juga sama benarnya. Sebagian kaum sufi mengungkapkan bahwa roja itu kedudukan. Roja itu makom. Makom itu hal yang menetap. Sebagian sufi lainnya berpendapat roja itu bukan makom, tapi hal. Hal itu keadaan batin sementara, yang itu bukan usaha kita, bukan upaya kita, tapi itu murni dari Allah untuk kita sikapi. Moro-moro sumpek gak ero sebabe, tapi nyatane sumpek. Sebab apa? Gak ero. Metani yo gak nemu. Wis gak usah pusing-pusing, itulah hal. Itu dari Allah. Untuk kita sikapi. Dibegitukan Allah itu kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana agar nyocoki karepe Gusti Allah. Nek moro-moro sumpuk gak roh ya wis ngamar. Kholwat. Di situ jaga wudu, batal wudu, sujud, duduk berzikir, wis kuno, wis gak usah ngiling-ngiling sapa-sapa, gak usah kepingin apa-apa, kepingin jadi hamba yang diridhoi, siap-siap mati, kaurungane kabeh. Camat calon nyia. Sampai kemudian biar terus padang, hilang sumpeke. Ya silahkan keluar, silaturahim, temui dulur tangga kanca. Nek rezekine akeh ya kono ambek berbagi. Nek rezekine rezeki materine didik ya kono berbagi ide, gagasan, berbagi pengalaman, pokoknya berbagi. Karena kondisi sa'atus sodr di situ harus liyun fiqh dzu sa'atin min sa'ati. Jika tidak liyun fiqh ya akan dikobet lagi. Nek menyimpulkan enakan dikenek ngene. Nek muni ngono ya syukurilah dengan liyun fiqh dzu sa'atin min sa'atih. Ketika kondisi kebalikan dari sumpek, seneng ae pokoke. Nek ditakoni, "Aman kok guyang-guyu sama oleh apa?" Gak oleh apa-apa. Lah apa lho embuh niki sak temene ngono. Ya wis sikapilah dengan temuilah dulur tangga kanca. Ojo ngamar ae, temui di situ berbagi. Nek ngono awet rasa iku. Paham? Awet. Enakan ngene. Lah nek senengan kondisi ngono, ya sikapi dengan tepat, maka Allah akan
nyocokno karepe Gusti Allah iku bakal dicocokno karo karepmu. Ngono. Oleh bener nyikapine. Ya, liunfik itu saatin. Infaklah. Mikiro berbagi. Sampai menisuk sapa sing tak kei, tak anu ngono terus. Dan Gusti Allah bakal ya ngono bener. Ngono Mben aku tak berbagi nang dulurku sing kono, Jember kono, sing Malang sing kono, mben anu. Seminggu kas tak parane terus bisa kondisi ngono dawa. Terus sapa wae dibagi senyum. Kau wae disedakoi senyum. Ya awet. Ya gak ngono, ya kok ngono ya gak ngono. Kau wae disenyumi. Kau wae disapa? Cilik, gedhe, tuwek nang kau wae disapa? Sedekah nyenengno idkhalus surur fi qalbil muslim fi qalbil mukmin itu afdhalus sedekah. Duit sampean akeh ya kuno, mari disenyumi, disalami, diamplopi, dudu amplope tok ya. Ayo sekono, napa niki mboten napa-napa niki anu ya ngono awet. Enak ya, gampang ya. Ya segampang itu prakteknya sesungguhnya. Jika sudah terbiasa nek wis kulino apa-apa iku kudu dikulinakno. Nek durung kulino ya abot kaitane. Berat itu hanya di awal, di tengah-tengah sudah tidak berat lagi. Ya sedengan. Di perjalanan akhir waliane perjalanan awal, waliane abot ya enteng. Walakin ba'duhum asyara ila annahu hal. Akan tetapi sebagian dari mereka mengisyaratkan bahwa roja adalah hal bukan maqam. Kalau di maqamat 7 Syafai itu, yang pertama taubat, yang kedua apa? Pertama tobat, kedua zuhud, ketiga sabar, keempat ridho, kelima mahabbah, keenam ma'rifat, ketujuh fana. Berarti kalau ala kita roja itu hal bukan makom. Bisa digerabak dari makom indana, ini kode-kode. Karena antara makom
dengan makom, ada makom lagi. Tapi niki kudu apal kalian. Nek tarekat Safaiyah makom yang besar-besar itu ada 7. Pertama, makom tobat. Orangnya disebut taib atau tawab. Kemudian menaik makom di atasnya yaitu zuhud. Aman mari taubat kudu belajar zuhud sampai bisa. Kemudian kebisaan zuhud itu hendaknya dibisakan lagi dan lagi sampai mahir. Nah, itu ahli akan menaik ke makom setelah zuhud yaitu sabar. Itu makom kelas 3. Makom sabar itu ya sabar. Syukur di mana? Di dalamnya. Syukur di dalam sabar itu. Belajar sabar sampai bisa, ditingkatkan hingga mahir, diterus sampai ahli. Mari munggah mana nang makom kelas 4. Apa tadi? Ridho. Mari sabar, ridho. Ridho itu sudah tidak pernah mengeluh di keadaan apapun. Keadaan silih berganti sebagaimana silih bergantinya siang malam. Menikmati tiap-tiap keadaan, menikmati tiap-tiap momen, menikmati tiap-tiap proses kehidupan yang dijalani. Itu makom ridho. Setelah belajar ridho bisa, kemudian ditingkatkan hingga mahir sampai ahli, naik di atas ridho yaitu mahabbah, cinta. Nah, serba cinta landasan apa saja yang dilakukan. Berangkatnya dari cinta, didorong oleh cinta, tujuannya agar cinta. Pokoknya nang cinta, cinta ngaji, cinta tartilan, cinta sholawat, cinta nasyid, cinta sedekah, cinta amal soleh, cinta. Belajar cinta marono terus iso sampai mahir ahli, sampailah makom di atas cinta yaitu makrifat, ngerti karepe Gusti, dikersakno ngene iku diperintah ngene, dikersakno ngono iku dikongkon ngono, dikersakno ngene iki ngerti. Setelah hamka bagus, mahir ahli, fana, hilang, lenyap keakuan kita, kedirian kita, basyariah kita. Setelah fana, difanakan lagi fananya hingga baqo ma'allah.
Kalau ditinjau dari 7 makom murid Shafai tadi, berarti roja bukan makom tapi hal, suatu kondisi batin atau keadaan batin yang sementara. Sebagaimana siang atau malam, betapapun panjangnya malam, sabaro saantawis dilungkas fajar. Karena enggak mungkin terus malam, enggak. Ya ngono ketika mengalami siang. Siang ini serba dimudahkan, rezeki lancar, pokoknya mesti enak ngono. Ojo nganggep ngono terus. Enggak, gak ngono terus. Engko sore mari ngono surup. Maka harus ekonomis. Ekonomis bukan berarti pelit. Harus di-manage. Kok oleh angker, kok oleh apa-apa kudu dielmoni. Itu semua menunjukkan keadaan yang sifatnya tidak menetap. Sementara. Namun yang berpendapat bahwa rojak itu makom, jangan disalahkan. Itu benar. Terus menerus berharap dengan penuh tata krama dan menyesuaikan karepe Gusti Allah. Intine urip niki nyocokno karep. Nalika nek cocok enak rasane. Nek cocok apa? Nek gak cocok ya gak enak. Berarti nek kondisi gak enak, wis simpulkan saat itu engkau tidak nyocoki karepe Gusti, pokoke ngono. Terus ngene ngono kok durung cocok kae. Ya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sawano terus takono. Kula ket winginane dawa niku kok sumpah kae. Apa lho sebabe kula mboten semerap. Ya wis kono sedekah nang wong sing awakmu gak kenal, wong iku ya gak kenal awakmu. Manu golek wong sing kira-kira butuh dhuwit terus kek ono. Laksanakan golek ilang. Kaidahe sapa sing bungahno dibungahno. Sapa sing nyelesekno bundelane sapa-sapa ya bundelane diselesekno. Ngen golek tukang becak sing sawangane kaya gak payu wae, sing paling merengut. Wah, ya iku kaya ana 100.000 ta 200.000 ngene. Sampe nang diayake tak terno. Oh, saweneng. Sampe jangan tembu di mboten. Wuh, sampe nang ndi tak terno. Mau nang njaluk nang ndi sampean muni.
Mboten pun anu. Oh, saweneng wis. Langsung gak merengut wis mara ceria. Mulih ku ya gak wedi nang bojone ngene. Gak wedi engko ya diseneni kari nyoh ngene. Mergo sampeyan nyuwenengno, ya disenengno. Sak pira disenengno? Ya sakmono, sak sampeyan nyenengno iku. Ini sing pinter golek sing anu ngono. Jeke sakmono. Afdalul a'mal niku amalan sing paling utama sing jarang dilakoni niku nyauri utange liyan. Niki lak jarang ah. Niki sing arang-arang dilakoni wong-wong niku lakonono. Apa Mang? Langsung daftar kabeh. Nyauri utang liyan. Sahabat-sahabat besar itu tidaklah keluar rumah kecuali menyelesaikan masalah-masalah saudaranya. Di antara masalah saudaranya adalah goleki sing cek terlilit hutang. Silaturahim marun ngobrol, dulur sampean cek duwe hutang ta? Wis anu waduh. Nek niku nggih cek. Pinten sih wis monggo disaur. Mbah niku timbangane salat sunah 100.000 rakaat alung iku. Alungan niku. Nek salat sunah gawe sampean dhewe, nek iku mang ya sampean oleh wong dulur ya oleh. Nah niku. Tapi jarang sing nglakoni ngono-ngono iki. Mari mbungahno wong susah. Gampang golek wong susah niku didelok kok wajahe ketok wis. Diguyoni kok gak patek guyu. Dianu susah nek kenal enak iki ngene kudu kenal kok liwat kene ngene gampang. Kaya arek cilik niku kongkon baris didumi 5.000. Wis seneng wis. Ayo selawat buanter. Dikongkon apa wurut boleh jangine. Kaya ngono iku wong niku. Ya ngono, masih wong ya ngono. Kari ngiasno. Sampeyan senenge cek digawe dhuwit ngono sampean kudu sedih. Nek wis ndukure nek wis makom zuhud sampean bakal sedih. Boleh aku kok cek koyo arek cilik ae. Aku berarti cek koyo arek cilik, durung arek gedhe. Niku akan sedih. Nah ya kok seneng nek dikai dhuwit nek kok teko dhuwit senenge. Ah niku jarek cilik niku. Nggih napa kowe? Wong kowe amen jarek cilik. Nek arek gedhe niku waliane arek cilik. Arek gedhe. Senenge niku nek iso sabar. Diuji musibah bala iso sabar, gak emosi, nduk kono senenge. Seneng nduk umume wong susah. Senenge niku nduk umume wong susah. Alhamdulillah. Thayyiba kok ngono. Alhamdulillah. Gak sambat, gak ngerti nduk kono senenge arek gedhe.
Nek cek arek cilik ae berarti ya sulu omane, sulu omane, sulu omane, sulu omane. Sampai engko nek wis areke gedhe suluk terus wis, suluk terus. Walakin ba'duhum asyara ila annahu amma kaunur raja' fihi syai'un minar ru'una aw at-tawafuq ma hadhin nafsi fal jawabu huwa hadzal kitab alladhi tadammana 38 baban wa kullu babin salasatu maqamat wa kullu maqamin lahu afatu ba'daha akbaru akhtar minar ru'una wa hadhun nafsi walakin dhalik la yafna kaunuhu maqaman. Adapun keberadaan roja fihi ay fi ba'dihim syai'un minar ru'una adalah sesuatu dari kekumrungan, dari kebodohan nafsu, au tawafuq ma'ahdzin nafs atau kesepakatan bersama kepentingan pribadi, kepentingan diri pribadi kita. Maka fal jawab huwa hadzal kitab alladzi tadammana 38 baban. Kitab ini yang memuat 38 bab di mana setiap babnya ada 3 maqamat dan setiap maqam di situ ada afat. Ba'duha akbar wa akhtar minar ru'unah wa hadun nafas. Sebagiannya lebih besar dan lebih bahaya daripada ru'unah. Ru'unah itu ya bodohe nafsu awak dhewe. Apa iku jenenge? Ya belinge nafsune awak dhewe. Ru'unah itu wis seru, ngene iku nggare gak enak iku wis seru, tapi dibaleni maneh. Niki lho ru'unah. Wis seru lho nek kredit iku ana setane iku. Ditawani kredit gelem maneh. Engko sumpek maneh. Getun maneh. Mari ngono meneh ben ditawari kredit maneh, gelem maneh. Ini ku ru'unah niku. Dua bleke nafsu kita padahal wis seru ngono iku gak enak dibaleni maneh ngene iku ru'unah. Ngapa cara Jawane anu? Sampeyan arani dhewe. Jek ono ae ngono iku nduk sampean jek akeh. Engko gedun maneh. Oh, ya niku ru'unah. Nyambang gaya contoh dhewe, pokoke model ngono iku mang niku jenenge ru'unah. Sudah tahu bahwa itu begitu terus gak enak baleni maneh getun maneh baleni maneh getun maneh itu ru'unah. Ini arti Jawa kulonan kumprung nek Jawa wetanan apa? Kocluk niku. Jawa Surabayaan wetan kocluk. Oh, anjene kocluk. Nek dituturi dikandani tapi cik manduk-manduk gelem gak bangkel cikan. Ketika dituturi ya temenanan, iya getun temenanan, iya.
Tapi mari ngono maneh dituturi ya manduk-manduk. Ngene. Ana ndukure ruunah niku dituturi mendal, mbangkel. Itu bukan ruunah. Di atas ruunah itu. Nek ruunah itu dielingno ngono iya nggih ana ngene. Tapi mari ngono baleni maneh. Engko getun maneh dielingno ya eling ya niku ruunah. Anak ciake ru'unai itu berarti belum ma'rifatun nafsi. Nek wis ma'rifatun nafsi gak ono ru'unah. Wis gak model ru'unah. Amma afatuhu fahadihi muhimmatu syekh al-mursyid alladhi yu'alijul afat allati tusibul murid wasalik mithlamal marad yuhajimul insan wa dalilu wujudil marad la yad'u tabib ila qatil marid bal ila mu'alajatih wa la nuridul basta fi raddi ala al-qashani li'annana sanakhruju an mawdu'ina bil italah wa naktafi bima dzakarnahu anifan. Adapun bahayanya amma afatuhu, afatnya hazun nafas, fahadhi muhimmatu syekh, inilah kepentingannya asy-syekhul mursyid alladhi yu'alijul afat, yang berusaha nambani penyakit nafsu samari murid lan salik, seperti penyakit yang menyerang setiap insan dan menunjukkan adanya penyakit yang harus diobati, yang layat tabib ila qatil marid, yang tidak mengharuskan seorang tabib itu membunuhnya, tapi ila mu'alajati. Karena ada penyakit itu yang setelah didiagnosa, wah ini lebih baik dibunuh ini, karena sudah terlalu menjalar. Nah ini kode etik yang tahu hanya sesama tabib, sesama dokter. Ini rahasia kedokteran. Karena jika tidak, kasihan. Ini dikei obat, dikei tombo ini, tapi sesungguhnya itu membunuh. Lebih baik dibunuh. Karena jika tidak akan semakin, kayak ditolong. Kayak ditolong. Itu dikei obat, tapi ini mempercepat justru. Ini saya cek wedi nang dokter. Ini disumpah ini, jenenge rahasia ya gak oleh dibocorno lah ya, itu rahasia aja nih. Yang model begitu, tapi penyakit yang masih bisa disembuhkan. Ada penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan. Sikap yang terbaik bagi dokter menyikapi penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan, ini dipercepat. Tapi itu dirahasiakan. Karena ya sakno. Nek diomong nang keluargane nang apa ya sing enak-enak lah. Nek dokter ya banyak-banyak istighfar,
yang sering-sering sedekah, itu isyarat penelitiannya mengarah ke angkat tangan. Nanti seminggu lagi datang lagi ya, diteliti lagi. Wah, luwe mandes maneh istighfar sing kathah, sedekah sing kathah. Wah, ini belum selesai niki kurang didik penelitian ini. Seminggu lagi ya. Nah, nek wis final, wah, gak iso iki wis. Boleh kenemenen. Ya wis beto wangsul mawon. Dibeto wangsul mawon. Nek kepingin napa sampean turuti, kepingin duren sampean tukokno. Kepingin sampean tukokno wis. Apa sing disenengi sampean tukokno. Niki lah sama dengan cendang wis. Cek gak jange mati, cek gak penasaran. Cek lega mari mangan duren misalnya. Padahal iku pokoknya kepingin apa ya aja dipenggak, aja dilarang. Niku wis angkat tangan. Bukan yang penyakit model begitu yang dimaksud di sini. Penyakit yang masih bisa disembuhkan, masih ada harapan sembuh. Gitu. Di kerohanian ya begitu. Penyakit rohani, penyakit hati itu ya mirip dengan penyakit jasmani itu. Ada yang tingkat terlalu parah sehingga sulit untuk disembuhkan. Ada yang tidak bisa disembuhkan karena berkejaran dengan waktu dan ini mesti kalah iki. Kalah iki, gak kira sabar iki. Oleh sabar iki tingkat dewa. Kudu sabar tingkat dewa. Iki poso ae gak tahu, tirakat gak tahu. Wis gak iso iki. Gak iso wong iki sabar tingkat dewa. Ya wis gak iso waras. Wis ketok wis. Dikon suluk 10 dina ngenyang. Wah, wis gak iso iki. Terus nglakoni suluke ya ketok gak patek niatan. Wah, gak iso iki. Wis. Nyuwun sak karep wis. Ngono ah. Ada penyakit itu yang sudah kelihatan itu, yang tahu memang ahlinya, si dokter itu yang tahu. Nah ini tidak bisa sudah. Duduk di sini kerso dan duduk berdasarkan ilmu yang dikuasai itu bisa melihat. Ya ini melihat dengan ilmu Allah itu. Ada melihat dengan ilmu Allah, ada melihat dengan Allah. Yang zuru binurillah sama dengan yang zuru bi'ilmillah. Ada yang zuru billah. Billah pasti ya bi'ilmillah. Bi'ilmillah dan billah. Nah, yang bisa melihat begitu itu yang ahli, yang menguasai bidang. Berdasarkan pengalaman yang sudah puluhan tahun dijalani profesi itu sah untuk menyimpulkan berdasarkan ilmu Allah. Ilmu kedokteran itu ya ilmu Allah. Dokter membunuh pasien itu karena kasihan. Bukan karena benci, karena kasihan. Dokter menyembuhkan penyakit itu karena kasih. Hanya dua.
karena kasih, kemudian berusaha membantu, menyembuhkan. Nah, ketika didiagnosa, diteliti, disimpulkan ini tidak bisa disembuhkan, ya jadi itu. Tapi tidak boleh membunuhnya dengan kasar atau dengan nggak boleh. Ada kode etiknya. Qauluhu raja'u thawab wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Allahumma ya man qulta qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma bihaqqi imami ahli safa wal wafa alladhi yasifu bisifatikal ahad tahhir quluba jama'ati ahli safa wal wafa minal adhiyati wal hammi wal hasad waltuf bina Allahumma wahdi qulubana binuri hidayatikal awhad waftah lana babal imdad wahab lana minkar rasyad wajma' qulubal mu'minin ala diya'i mahabbatika bihubbi habibika sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbu antal mustajib, antal wahidul qahar, antallahul ahadus samad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama ilal abad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته